Okay, so ready na sila sa ano nga tawag na game na ito? Memory game. Memory game. Ikaw, Gino? Ready. Ready na? O sige, bato-bato pick kayo kung sino ang una bukas. Pick. Okay. Biotic. Bulok sa ating. Bato, pick. Ano ba yan? Bato, pick. Parigil kayo sabay kayo. Ano ba? Oh, boss na ang time. Abing. Okay, sino nanalo? Kaji na muna. Okay, so kung sino manalo sa ating memory game, merong 100 pesos. Okay, sige, start. Start na tayo. Ikaw na, Gina, first. Oh, mali. Okay. Oops. Oh, oy. Ayusin mo. Walang ko na! This one? This one. Balik. Please, mama. Dito ka lang bukas. O, kasi hindi makita yung number. Diyan ka lang sa pwesto mo. Wow! Alam ko na. One. Engge! Wow. Oro, meron ka lang 4 ah. No! Gino, tandaan mo yung... Oh, ikaw na, Gino. 1, 2, 3. Okay. Saan mong next? Oy! Okay, ikaw na, KitKat. 2, 3, 4, 5, 6. Wow! Kaya mo yan, Gino. O, yan na. Ikaw mo na, Gino. Sige, go. Ikaw na. Sanang 1. 1, 2, 3. Sanang 4. Kanina. 4. Sige, open na. Oh, sanang 5 kanina. Oh my God. Very good! Oh, sanang 6. Sanang 6. Hey! Sanang 7. Hey! Sanang 8. Sanang 8. Ano ba? Galing ni Gino. 100. Bye! Bye-bye!